Rotunda. Pero ang rotunda karon pagi ko kay bawo na din. Pero katoy og kinaunan pag kinaunan ako gasangko-sangko sa kulawas. Aga na sayo naman na siya og mapaspas niyo. Pero unsa man gi-upload ya? Kana Pwede ka upload ay. bon na sina mo ato. Di ako mag-upload na. Solo og 1, 2, 3, go. Ay, pasok na yan. Pusa ka mga. Kinay-nay lapas-pas. Para gorne. Nabay.